کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ناظرین اب آپ کو اب وقت ہے کہ آپ کی رائے دیکھی جائے کہ اب تک آپ کی رائے کیا ہے, کون سی ٹیم آپ کے حساب سے آگے جائے گی. ہمارا حساب تو فیل ہو گیا ہے, دونوں برابر برابر جا رہے ہیں, مگر ناظرین کی رائے کیا ہے؟ اپلیکیشن پہ جا کے جو ناظرین نے اپنی رائے دی تھی, اپنی ٹیم کو سلیکٹ کیا, بتائیے اب تک ناظرین کی کیا رائے ہے؟ جی 69% کہتے ہیں فیصل آباد, 30% کم و بیش کہتے ہیں میر پور خاص, لیکن پاسا پلٹ بھی سکتا ہے جناب. آپ کی رائے رہ جائے اور کوئی اور آگے بڑھ جائے, یہ بھی ممکن ہے جناب. اب چلتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے کی طرف. جی جناب دونوں اسلام بھائی کھڑے, دونوں طرف کے اسلام بھائی کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ایک اسلام بھائی ادھر جائیں گے. ذرا یہ بھی بتائیں, 6 اسلامی بھائی ہیں آپ کے سامنے, ان کے نام بھی موجود ہیں. غلام رسول اتاری, سہیب اتاری, صداقت علی اتاری فیصل آباد سے ہیں, علی جان, نعمان اتاری اور ریحان رضا میر پور خاص سے ہیں. آپ اپنی رائے دیجئے آج کا بیسٹ اسلامی بھائی کون ہے, تاکہ اس کو ہم اپنے سلسلے میں انعام دیں. آئیے دیکھتے ہیں اپلیکیشن پر اب تک کس کو کتنے ووٹ, کتنی رائے مل چکی ہے. جی ریحان رضا جو ہے ابھی تک پہلے نمبر پر ہیں, دوسرے نمبر پر غلام رسول بھائی ہیں, لیکن ابھی بھی موقع ہے, اپنی رائے دیتے رہیے. اور ریحان رضا یہاں پر ہیں, اچھا ماشاءاللہ. میر پور خاص کے ریحان رضا کے لیے رائے زیادہ ہے ناظرین کی طرف سے. وقت بتائے گا کہ کون مقابلہ جیتتا ہے, کون فیضان ابو ہریرہ لے کے جاتے ہیں. اب باری ہے سارے اسلامی بھائیوں کی. جی غلام رسول بھائی نمبر پسند کریں. 2 نمبر کا سوال ہوگا, مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سفر ہے مگر اکیلے. 12 بتائیے 12 نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے؟ زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ عربی, سریانی, عبرانی, لاطینی؟ عبرانی زبان میں. آپ نے کہا عبرانی زبان میں, حالانکہ آپشن عربی زبان بھی تھا, سریانی بھی تھا, لاطینی بھی تھا, مگر آپ نے کہا عبرانی. لیکن درست کہہ دیا ہے, جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے میر پور خاص والوں کی. نمبر پسند کیجئے. 5 نمبر. 5 نمبر. خانہ کعبہ کی چابی ان میں سے کس کے پاس تھی؟ حضرت عامر بن عویمر, حضرت عثمان بن مدعون, حضرت عثمان بن عفان, حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. خانہ کعبہ کی چابی اسکرین پر نام دکھائیے پلیز. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا حضرت عثمان غنی یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اس کا صحیح جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے ریحان رضا کی لیے رائے تو زبردست تھی, مگر ریحان سے غلطی ہو گئی ہے. صداقت علی کی باری ہے, نمبر پسند کریں. 11 نمبر. 11 نمبر. تھوڑا سا مزیدار سوال ہے. کتاب مواہب اللدنیہ کس کی تصنیف ہے؟ مواہب اللدنیہ. امام احمد بن محمد کستلانی, امام ابن حجر مکی, امام محمد بن محمد غزالی, امام احمد بن حنبل. امام حجر اسقلانی. امام احمد بن محمد کستلانی آپ نے کہا یا امام ابن حجر مکی کہا؟ کیا کہا دونوں میں سے؟ ابن حجر مکی. آپ نے کہا ابن حجر مکی, اور آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. یہ کتاب احمد بن محمد کستلانی رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے. اب باری علی جان کی ہے. علی جان, جان میں جان ہے کہ نہیں؟ نمبر 8. نمبر 8. 8 نمبر. سبحان اللہ. کس نماز کے دوران تحویل قبلہ ہوا؟ مغرب, عصر, ظہر یا جمعہ؟ ظہر. آپ نے ظہر کہا, اور یہ کیوں کہا؟ پڑھا تھا کہیں ایسے کہہ دیا؟ تھوڑا سا مطالعہ تھا اس مطابق.
थोड़ा सा मुताला था, थोड़ा सा था, मगर वो थोड़ा भी ठीक था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है नोमान भाई की, फैसलाबाद की टीम से नंबर पसंद करेंगे जनाब। मुकाबला बराबर बराबर ही जा रहा है। अच्छा सॉरी, हाँ यहां से गए सुहेब भाई। नंबर 7। नंबर 7। कुरान मजीद में किस नबी अलैहिस्सलाम के नाम की एक सूरत है? इनमें से किस नबी अलैहिस्सलाम के नाम की एक सूरत है? हजरत यूसुफ, हजरत सालेह, हजरत लूत, हजरत मूसा। हजरत यूसुफ हजरत यूसुफ के नाम पर सूरह यूसुफ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वाले भाई नंबर पसंद करेंगे। नोमान अत्तारी नंबर 6। नंबर 6। आसान सवाल आ गया जनाब। असहाबे सुफ़ा किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में थे? नबी पाक अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस, हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दोनों टीमें साथ साथ हैं। अब भी आप राय दे सकते हैं। आपकी राय क्या है? कौन सी टीम आगे जाएगी? जरा इधर मौजूद इस्लामी भाइयों से पूछते हैं, कौन आगे जाएगा भाई? मीरपुर खास वालों। अच्छा, जो पहले फैसलाबाद के लिए राय दे रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, मीरपुर खास के लिए जिनका कहना है। नहीं जनाब, इधर भी 50-50 चल रहा है, इधर भी तकरीबन बराबर बराबर है। मुकाबला बड़ा जबरदस्त जा रहा है। फिर बारी गुलाम रसूल भाई की है। नंबर पसंद कीजिए। 9 नंबर। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत सवाल है। इनमें से कौन से सहाबी का चेहरा नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबे था? हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत दाहिया कल्बी रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत मुसअब बिन उमैर आपने कहा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर जनाब। अब फिर बारी है वीरपुर खास वालों की। नंबर पसंद कीजिए। जी आपकी बारी है। 4 नंबर। 4 नंबर। आसान सवाल आ गया जनाब। इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम क्या है? मोहम्मद बिन इदरीस, नोमान बिन साबित, मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन अकील। नोमान बिन साबित। नोमान बिन साबित। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक साथ दोनों टीमें जा रही हैं। मजलिस तैयारी करे। अगर मुकाबला बराबर हो गया तो क्या करना है? सदाकत भाई नंबर पसंद करें। नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएं। जिस तेजी से हम जा रहे हैं कभी कभी कंप्यूटर भी पीछे रह जाता है। 10 नंबर। 10 नंबर। जनाब, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किस सहाबी की नमाजे जनाजा पढ़ाई? असअद बिन जुरारा, हजरत अमीर मुआविया, हजरत सहल, हजरत सुहैल रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। असअद बिन जुरारा। असअद बिन जुरारा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, अली जान के ऊपर अब मीरपुर खास वालों की जान है। नंबर बताइए। नंबर 2। नंबर 2। टिपिकल क्वेश्चन है जनाब। बताइए कुरान पाक में कितने अंबिया के नाम आए हैं? 40, 12, 26 या 19? सब खामोश रहेंगे। स्क्रीन पर दिखाया जाए सवाल। 40, 12, 26 या 19? 26। ये क्यों कहा आपने 26? थोड़ा अंदाजा था। ये कभी थोड़ा पढ़ते हो, कभी थोड़ा अंदाजा करते हो, साई सुठो करते हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, आखिरी इस्लामी भाई हैं और अब इन दोनों के ऊपर मुकाबला है। अब बारी है फैसलाबाद के इस्लामी भाई की। नंबर पसंद करेंगे। 1 नंबर। 1 नंबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमुल फील के कौन से साल पैदा हुए? पहले, छठे, 12वें या चौथे? समझ के जवाब दीजिएगा। ये आखिरी सवाल है और ये फैसला कर सकता है इस मुकाबले का। पहले साल पैदा हुआ। आमुल फील के आपने कहा पहले साल। मैंने जो किताब में पढ़ा है, नबी पाक फील वाक़या फील के
55 दिन बाद दुनिया में तशरीफ लाए, तो क्या ये जवाब दुरुस्त बनेगा? जनाब नंबर क्या था? ये एक नंबर था। जाहिर है 55 दिन होंगे तो पहले ही साल होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल, मीरपुर खास वालों की बारी। अब किनारे लगानी है कश्ती इन्होंने। नंबर हम नहीं पूछेंगे, जो नंबर है वही बताएंगे। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के डैश का नाम मौलाना नकी अली खान था। भाई, चचा, वालिद या बेटे? गौर से जवाब दीजिएगा। वालिद का नाम। कंफर्म है आप? दादा का नाम क्या था आला हजरत के? नकी अली खान तो नहीं था, गौर कर लें। बेटे का नाम तो नहीं था, आपने कहा वालिद का नाम है, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। उस्कुरुल्लाह। अल्लाह। जनाब मुकाबला हो गया बराबर। मेरा बस चलता तो वाकई मैं इन दोनों टीमों को अगले राउंड में ले जाता, मगर वो कहते ना, मुझे ये नहीं कहता मुझे किसी को हराना जरूरी है, मैं ये कहता हूं मुझे किसी को जिताना जरूरी है, ताकि ये मुकाबला आगे बढ़े। और अब कोई ना कोई हल तो करना पड़ेगा। तो अब ये होगा, दोनों टीमें आप अपनी जगह पर आ जाएंगे, आप अपनी जगह चलाएंगे, बैठ जाएं, पानी पी लें, थोड़ा सांस ले लें। और वाकई जब हमारी कैफियत ऐसी है तो इन बच्चों की कैफियत कैसी होगी? ब्रिलियंट, माशाल्लाह, ज़बरदस्त तैयारी और ज़बरदस्त जवाबात। ये मैं बता दूं नाजरीन को, ये जो सफ़र है मगर अकेले, ये इनको निसाब नहीं दिया जाता, इनके पास इसकी कोई तैयारी, जिसको कहें कि बुक्स नहीं पता होती। ये हमारी मजलिस रैंडमली जनरल क्वेश्चंस करती है, और माशाल्लाह इसमें भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो प्लान किया। मुझे ज़रा स्क्रीन पर स्कोर बोर्ड दिखाएं ताकि पता चले मुकाबला कैसे ट्विस्ट होता गया और कैसे वापस अपनी जगह आया। स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर इसका कुछ फैसला भी करते हैं। मीरपुर खास 43, फैसलाबाद 43। अब होगा ये, अब मजलिस ने मेरी सवाबदीद पर यह छोड़ दिया है कि अब मैं बारी बारी दोनों टीमों से सवाल करूंगा। सवाल भी हो सकता है, कोई शेर भी हो सकता है। अब अगर वो सवाल या वो शेर सुना देंगे तो वो 2 नंबर ले जाएंगे, और दूसरी टीम अगर वो नहीं सुनाएगी तो वो पहली वाली टीम जीत जाएगी। ये जब तक चलता रहेगा जब तक कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है जनाब, अब बारी है फैसलाबाद वालों की। मशवरा कीजिएगा, 25 सेकंड है आपके पास। 25 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना होगा। आपने वो शेर सुनाना है जिसमें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मौला अली का लक़ब बू तुराब जिक्र किया है। फैसलाबाद वालों की बारी है। उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, वो है दर कर्रार है कि मौला है हमारा। जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी कलाम का मक्ता आपने सुनाना है। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर, जबरदस्त तैयारी है। जिताऊं तो जिताऊं कैसे? चलें जनाब, अब करते हैं कुछ सवाल, और वो सवाल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो कौन से सहाबी हैं ग़ज़वा-ए उहद में कि जब वो तीर चला रहे थे तो नबी पाक ने फरमाया, तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हजरत साद बिन नबी वकास रदी। हजरत साद बिन नबी वकास। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उहद की बात चली है तो आपसे सवाल है, उहद के मैदान में एक ऐसे सहाबी का मज़ार मौजूद है जो सबसे पहले मक्के शरीफ से मदीने पाक गए थे इस्लाम की दावत देने के लिए। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड है। वो वाहिद पहले मुबल्लिग थे जिनको मक्के से मदीने भेजा गया था इस्लाम की दावत के लिए। ग़ज़वा-ए उहद में शहीद हुए मुसाब बिन उमैर। हजरत मुसाब बिन उमैर। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب اب باری پھر شیر کی ہے اور اب آپ سے شیر سنیں گے. جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. قبول بارگاہ علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے, علم کا ذریعہ بنا. 10 سیکنڈ رہ گئے. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. 3 سیکنڈ رہ گئے, جلدی کریں. اللہ اللہ اللہ. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. بہت شاندار بہت شاندار. میں میرپور خاص والے پیچھے ضرور رہے لیکن کمال کی ٹیم, کمال کی تیاری. آج کوئی نہیں ہارا, بس ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک ٹیم کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے, مگر آپ کو پھر موقع ملے گا. اور ناظرین کل کا مقابلہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. کل 2 ٹیمیں نہیں, ہمارے منچ پہ 3 ٹیمیں ہوں گی. فیصل آباد, کراچی اور حیدرآباد آگے بڑھ چکے ہیں اور 3 ٹیمیں جو پیچھے رہی ہیں ان تینوں کا مقابلہ اس منچ پر ہوگا. اور کل ایک چوتھی ٹیم ہم سلیکٹ کریں گے. میرپور خاص والوں کو کل پھر موقع ملے گا. علی جان آپ کی آمد سے بڑی خوشی ہوئی اور بڑی شاندار آپ کی تیاری بھی نظر آئی. آئیے دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں اور انشاءاللہ اب ان کو کچھ تحائف بھی کچھ دینے ہیں, جن کو مبارکباد دیں, ایک دوسرے سے